Partial Dulai Hangor Kobzak Mainama Bojoram Kamiwa YTFni Kwtal Haba Phiyogwi Rwkha Amoni Logi Model Lam Shokoni Pandabo Sonjaka Ashalni Pandab Faiman Jaka TDADCni CEM Purnochandra Jamatia EM Bojoram Riyak Borom Grang Brishaketuno Dollar Shabjonni Chairman Politics Development Akosong Tade Mushumoni Logi Bodoni Banati Shawi Ashalni Panda Jangi Rwkha Manjak Fainai Narwairo Shigla Bodoni Kwtal Haba Phiyogwi Logi Ashala Khongdoksi Nukoni Khorok Shara Sinichi Butara Bobagrani Tanchani Mariwo Faileka Juda Juda Botol Yakare Pandama Kok Shana Tangtani CEM Purnochandra Jamatia Shaka Bobagrani Nahar Muno Moktang Strana Bagi Joto Juda Juda Botol Yakale Failai Tonglayo Te Joto Lokrono Coronavirus ni Katine Bagi Vaccine Nahana Bagibo Koimung Narkha Oh, kasus bisa kan mau yang pi, yang tu pi. Kalau mau kotor tak boleh. YTFni nagdok kolong mani ya kawi painai lukurongno o Mainama kamiwo jeng lamsong mani pandani bisingti 89 family 350 buta tini sini ti pramot thawo kwbangma IPF ti CPM BJP ya kari phaika jeng sini ti pramot thani bkhakte जों जतनो लामसगो आन लगे तिनि तंगो चिनि एम बरम गनां बवारंजन रियांग तेबो चिनि एमले ब्रिशकेतु देबरमा तेबो हलिउड चांगमा YTFनि वर्किंग प्रेसिडेंट तेबो चिनि जोनाल चेयरमैन परितुस देबरमा तेबो चिनि लीडर सक तंगो तिनि बरनो लामसखा खाकोफोर बाय जतो चिनि ति प्रमोथ फाइनाल लुकुरनो हाइन हाइ मीडिया नि बिसिंते लामसमा या फर तेबो बसकां सालो चिनि ति प्रमोथ तेबो बाग्रानि जे ग्रेटर ति प्रालेन ते थानसानि मारिनो तेबो क्राक खाइनानि बागै ति प्रासा तंको संलो करनो कयजावो फाइवे तेबो चिनि चबानो रागनानि बागै ति प्रमोथनि बसकांगै तलाय हांखरो बबो हाय वानसुक मुं तं थिनांगो 2023 नि बसकांगो सबानि सेंक्राकनि लामाव tlangani बागै जों सुदु 2023 इलेक्शन नि बागैया तमाखे जोंसिनि चबानो रागनानि बागै जों एसेम्ब्लिआव थांनानि नांगो हानि बागै जों दलायनि जतो एसेम्ब्लिआव न बसकां फाइनाय 2023 नि इलेक्शन एबा के चंगमारिआव जों बेबा कन्स्टिट्युएन्सिआव न जों कप्लाय इंनाय अमचिनि बिसास दङो तानेखे बुबाग्रा दैति प्रामथानि जे सामं तांमानि अबलुकुरनि बागै फिउचाराव हामख्राय फाइनाय अमबाय जों यक्सनाय हायनै जनगण रते लुकुर जतनो पयतो साजाक हानि बाङै जों बेबा कन्स्टिट्युएन्सिआव न जों कप्लाय इंनाय तिनिनि YTFनि पार्टी अफिस दुगलाम फियगमान यागुलो बसकांनि YTF दलाय हांखरनि YTFनि तांबोतां तांमना हारजाक YTFनि आलादा डिसिसन दङो बर तमा प्लेनिं नानाय अबो चिनि YTFनि लिडार तेबो काहामखे सायमानाय फेयाबा चिनि YTF न जों चिनि बुबाग्रा आगिनि चिमि साव स्ट्रं गेस कायसा अर्गेनाइजेशन सनानाय हनै चिनि पार्टीनि मामलाय स्ट्रं गेस कायसा मथांनाय चिनि यट तानेखे जतनो सायमानो यट ओंखा चिनि बबिछर चिनि सिंग रागिया हंखा के चिनि मथा रागिया चिनि दफानि मेरुदन्द ओंखा चिनि यट जों यटनि पार्टिसिपेशन ताबाव जे नांमानि जों मायां दङो हानिबां चिनि यटनि पार्टिसिपेशन जों तेबो काहाम खायनाय हनै वानसक दङो तानेखे गोबांमा यदक चिनि बबिछर न वानसक यावै फेक मानि जागा गदालै दङो तेबा सामं हायाव गदालै दङो तै बैबाय फेमलक जागै दङ इंगे अबनो ओ फेमलक जागमानि तै सामं हाया बाय गदाल दंमानि रनो चिनि YTF स्ट्रंगलि सामं खायनाय तै बरनि बबिछरनि बाङै सिकुर खायनायनि बाङै चिनि YTFनि लिडार सामं तांनाय बबाग्रानि इन्स्ट्राक्शन थासिंगनि स्पेशल साइमांका जे बबाग्रा नरकनो साका जे कामियाम चयो थांगै सारसिदि टेप्रेलेन मानानि कासुका ग्रेटर टेप्रेलेन मानानि बागै सामं बतां आगक जागनै तंका अब बबाहाय बमसे जरते आगो काहे के बा हाकतरनि फाइसिंते कुनु सिग्नल दा मांका हाकतरनि फाइसिंते बोबाग्रा जे कक सालायमानि बिसिंते ब साइमाखा जे सिनि जे थामसानि मारि तंखा हेके
tabo chini je thansa no kwangma ani bisinti chorojontro khayoi chingno sakagnani nai tongmani no chini opposition tongnai ro eba ke chini birodi tongnai ro jesuk chokranto khaipani chini u thansa ni mare no tabok sakawai maya hani bangoi chini bubagra barbar chawo thansa ongkha hengke chung tano possible ni atong je kuno demand ba je kuno samok chung thansa ni bisingtei daiti no adai khaimanai agi je chung maya ngoi tongmani ombo thansa ngiani bagoi si maya ngo ge chini bubagra chawo tabok chung thansa teibo krang ha chung daiti ni manai hanai chawo Teiba Bishopako Panda Paimani Ulo Boromgana Bishoketu Debormano disqualify MLA Hini Chamanati Bokok Phiyogwi kabama tini dolai hang korobo nini bodol ningai hai kaba kabang khorok busuk IPP ya kare tini ni salo aro tipra mota hapka tini o jaga side family ni 170 butar dolai hang koro tini especially IPF tini koromsara division ni leaders ro tini gedal phaika ebong logi tebo phainai ko borok kisa jora naisimi tongo ba kisa sepsap manani bagi phaiar kumi tongo borok bokok rijak sudu dolai hang kore simia sara tripurani tipra sarok no bubagrani naharmung thansao tabu yapri bedogna bagi joto singbai contact khai tongo sini CEM sa taisin no saikna rikna je joto lukurok no thansani mario phainani nango ogno wansukja ke singbo borok no khabai kubai no lamsoknai sini tipra motho phai singbai thansani mario hinpaidani bara lukurok ne khuko kabangma lukurok ne khuko no khnao khasuksa MLA Brishaketuno deborma tumung no tabuk MLA to ex MLA thangka aba haike kabangma kok tomaro kasai family hai kaba IPP ni phachingte NC deborma je disqualify MLA khladi hne je speaker no je chithi mani apuni phiro mung tam tona din tabuk abo to ang sekango bangma news channel ro kana kol khaika je IPF ni supreme NC deborma Brishaketuno deborma MLA ni hoite disqualified khlai di hne je chithi bani abo joto borokno saimano a letter no sing বিধান সভা মানখা ইনকে আবো বিনি ব্যাপার আবো পার্টি আইপিএফটি সুপ্রিমলি বিনি ব্যাপার বতামনি বাগানো ডিসকোয়ালিফাইড খাইনানি মুজুমখা আবো হয়তো আনো সাজা গিয়া কুবনি মথাও থাং তিপ্রা মথা হাপানি বাগি সাজা গিয়া আমতে হেঙ্গি ফানো বানো ডিসকোয়ালিফাইড খাইনানি মুজুমখা হয়তোবা আং অ্যাসেম্বলি বিশিংও তিপ্রালেনি কক সামানি একেবারে চিং সিএ নি এগেইনস্ট যে প্রু Tripura government ni police by guli kokja kha kogrno sing assembly bising samani amorok de Tripura IPF ni party ni bagi hamyang khana oithoba abode party IPF ni biruddhe samung tamar kholai khana abule angbo saimanliya abo bo nijino saimanai norok na ka borno singnai di anotamni bagi disqualified khalani musi tabuk lukurok ni phasingo je amake disqualify khayo mane kaisa khoroksa leader lukurok ni khasuksa MLA bono oba haike je mane nini poro je amake disqualify ni je letter man not ye tabuk obokhe tiprasa ni kaham naimani de na hambian de boba hai wansung nini phirok mung tam ang saksak wansugo ang dofani bagi samung khlaina hini yapri sejak 2018 ni sigang ang kuno rajnitik bodol bai gedaljak tongmaniya phia o jaga tiprasa dofano muthangmani hingke paithang lama tongsu tipralen hini afruchung hamjagloi yapri samani se hingke aboni bagi no ang assembly obo kemno lachi kemno kirina kri aboni bagi jeng assembly o je tiprasa rokni chini roman script ni kokpan tung kok borbai kok thai samani pan tung joto kok je tiprasan bagi ang assembly bising sawi tongmani abo thinangbo jesta rajnitik bodol phan khlaitung ang khlai thangnai sawi thangnai fiaba ang je tini o jaga koknar thani ba kokno saw chini tiprasa amchai jebabe monago kulugui tongmani abo suru ching rajniti te politics no torjakmani bagi simi se tini amte heglai tongo Tripura haste je ching 19 te chini dofa tongmani je 19 dofa chini tiprasa tongmani o tiprasa ro chini thansa bubagrani chini ching paimanani sombog ngui tongo te khlai thangnai fiaba kisisa rajnitik bodolok janjani স্বার্থনো হামজাগে নিজেনি পার্সোনাল হামজাগে হয়তো বুবাগ্রামনি গোबांमा হামিয়াखौ সাवि दङ बे जोंनो गोबांमा जमातिया दे बर्मा कलय काइपें चाकमा रियां अमाहाय खागनानि बागै जे चेष्टा चलि दं माने आबो जों 70 বছর मुइनुखा फियातिनि बुबाग्रानि बिसिंते जों अजा केबो दे बर्मा चाकमा रियां बे जमातिया हियावै जों खानसा माने दिगे थांनि दङ लुकुरकनो कयनाय त्रिपुरानि जत रांसनि लुकुरकनो बुबाग्रानि
सिगांनि जे थानसानि लामा अर लामाव फैबाय बागै आं अर नंनि चेनेलनि बिसय जत लोगोफोरखौनो गयजा हामबाय पाइथाव सुमुं गायसा एम खासुक साइमले बिसेकेतु देपन बाजे साखामि आंगै साखामनगो क्लाइमान यागुलो खरकसा साक्राजुक 86 इयार बिनि उमर काका जेफ्रनिनि साखामियानि खनावफ्रोबो सुरिमानि आबो नों खबर नामा गासाइनिया करबुकनि बिनि गामिनि करबुक आबो नों यागुलो नों ताबो लुकरकनि सुरिमा बाय नों खामै बासाखा फिरक नों तामुंनाय लुकरकनि फासिंगनि आंथ' सिगां आबोनो किसा हामखायनो लाइफ खाय साइखनारिका साखा जे जत आनि बागै सुरिनार जतनो आनि हामजाकमा निते आनि फेमिलि नि गरनो बेलाय बेलायके हामबाय याफारते तिनि हायनो हायतो एसे हामबाय याफारनाय जे आं सरि हेमियाव दं आनि गोबां मानसिनि CEM साहेब दं जतन थांनि नायका ते गामि तंनाय रबो माने आनि बागै सुरिका आं सावि मानो 400 हिंदी मिनि मन्दिर हिंदी नगो हिंदी अफिस हिंदी जत लुकरनो सुरिकाते आनि सराय सराय जे तंना आनि साब्रुमनि मुमा हाग्रे जे सरायना आं नाय दङ बंनि पार्सोनेल लाइफ जत किसु नांगनि आं नाय दङ बर' बान बागै सुरिमान बागै आं तिनि नं बुसका